समस्त को नमस्कार। यही प्रकार बाइबल वाक्य द्वारा मु आपण मानक सहित कथबार्ता हो पार्छु, से बहुत धन्यवादी अटे। बाइबल हेउची परमेश्वरकर जीवित वाक्य। जितेबेले परमेश्वरकर वाक्य प्रवेश करके आपण हृदय बास करिब, आपण जे कहीं भी हुंतु ना कहीं आपण आउ निजे होइके रही पारिबेनी। आ से वाक्य आपण हृदय प्रवेश कले ताहा आपण हृदय को कढ़ई नेब एवं नूतन शक्ति देब। आपण धन्यवादी हेबे, हृदय रे शांति पाइबे, खुशी हेबे। आसंतु बाइबल वाक्य पढ़िबा। यात्रा पुस्तक 12 पर्व 1 पदरु आमे माने पढ़िबा। यदि आपण वाक्य खोलिले तेबे मु 1 पदरु पढ़िबी। अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारण को कहिले, एही मास तुम्ह मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेब। तुम्हें माने इस्राएलिय समग्र मंडली को यही कथा कह, एही मासर 10 दिन रे तुम्ह मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृह अनुसार प्रत्येक परिवार निमंते एक मेष शाबक नेब। आ गोटे मेष शाबक नेबा निमंते जेबे कौनसी परिजन अल्प हेब, तेबे से ताहा गृह निकटवर्ती प्रतिवासी प्राणीगणकर संख्या अनुसार एक मेष शाबक नेब। तुम्हें माने प्रत्येक जनर भोजन शक्ति अनुसार मेष शाबकर अटकल करिब। तुम्हें माने मेषपल बा छागपल मध्यरु शाबक नेब, ताहा निर्दोष और 1 वर्षीय पशु शाबक हेब। सेही मासर चतुर्दश दिन जाए ताकू बंद करी रखिब। अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल सेही शाबक को बध करिवे। पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नहीं जेउ जेउ गृह मध्य मेष भोजन करिवे, सेही गृह द्वार रे 2 बाजुबंध कपाली उपरे ताहा लगाइबे। आउ सेही रात्रि रे ताहार मांस भोजन करिवे। अग्नि रे दग्ध करी ताड़ी शून्य रोटी और पिता शाक सहित ताहा भोजन करिवे। तुम्हें माने सेही मांस अपक्व किंबा जल रे सिद्ध करी भोजन करिब नाही, मात्र अग्नि रे ताहार मुंड और जंघ शरीर समेत दग्ध करी भोजन करिब। पुणी प्रभात जाए तहिर किछि रखिब नाही, जेबे प्रभात पर्यंत किछि अवशिष्ट रहिब ताहा अग्नि रे भस्मसात करिब। एही प्रकारे तुम्हें माने ताहा भोजन करिब, अर्थात कटिबंधन करी पादरे पादुका देई हस्तरे जष्टि घेनी चंचल ताहा भोजन करिब। एहा सदाप्रभुंकर निस्तार पर्व। जेहेतु आम्भे आज रात्रि मिस्र देश रे मध्य देई जिबा, मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा। पुणी मिस्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देबा आम्भे सदाप्रभु। एणुकरी तुम्हें माने जेउ जेउ गृह रे थाओ, सेही गृह रे सेही रक्त चिन्ह स्वरूपे रहिब। आ आम्भे मिस्र देश को दंड देबा समय रे सेही रक्त देखिले तुम्ह मानकु छाड़ी आग को जिबा। संहारक आघात दूत प्रति घटिब, तुम्ह प्रति घटिब नाही। आउ सेही दिन तुम्ह मानकर स्मरणीय हेब। पुणी तुम्हें माने सेही दिन को सदाप्रभुंकर पूर्व रूपे पालिब। पुरुषानुक्रमे अनंतकालीन विधि मते एही पर्व पालन करिब। अधिकांश वाक्य बाइबल रे परमेश्वर आम माननकु शिक्षा देवा को इच्छा करती। अधिकांश वाक्य रे परमेश्वर आम माननकु दर्शई थांती केमिति आमे माने परमेश्वर को विश्वास करिकी पापरु क्षमा पाई परिबा। मु बाइबल पढ़िबा समय रे गोटे विषय पाई बहुत धन्यवादी हुए। आ पूर्वर मु जदिबा चर्च को जाउथली, मु कोन प्रकृत रे पाप क्षमा पाइछि? मु जदिबा प्रार्थना करूछि किंतु मु कोन सत्तरे पापरु क्षमा पाइछि? मु कोन सत्तरे स्वर्ग राज्य को जाई परिबी? मोर हृदय रे सब बेले एई प्रकार संदेह थिला। किंतु जेउ समय रे परमेश्वरंकर वाक्य मोर हृदय रे प्रवेश कला, मोर जीवन परिवर्तित हेबा को आरंभ कला। मु परमेश्वरंकर वाक्य विश्वास करि पारिली
ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ନାମାନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସିରିଆ ଦେଶର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ବାଳିକାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା ନାମାନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବିକା ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆସିଛି ସେ ବାଳିକା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନଥିବ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରିଲେ? ମୁଁ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବି? ମୋତେ ଯଦି କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯିବ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ତାର ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବ। ଯଦି ବା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ବଦଳିନି, ତାକୁ ତାର ଘର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ତା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଏଇ କୁଷ୍ଠୀ ଘରେ ରହିବି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମୋର ସେନାପତି ତ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସମରିଆକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଇଲିସାୟ, ସେ ତାକୁ ଏହି କୁଷ୍ଠରୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଯେପରିକି ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବି ତାଙ୍କୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ମାଲିକାଣୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆମର ସେନାପତି ଯଦି ଏଇ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେବେନି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ଆମେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ, ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସେ ସମାନ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ସିଏ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିବି? ମୋତେ ଯଦି କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯିବ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହେଇକି ରହିବି? ଆଉ କେବଳ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ସେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେ ସମାନ ପରିବେଶରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଓ ମୋର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ, ସେ ଯଦି ସମରିଆ ନଗରକୁ ଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଠାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସେନାପତି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ସମରିଆ ନଗର ଆମର ଦେଶ ଅରାମ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ସେ ସମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୋ ମା ସାନ ବେଳଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ ମୋ ମା ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ମା ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆର୍ମିକୁ ପଳେଇଲେ। ଆମ ବାପା ଆର୍ମିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ବାପା ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରେ ରହିଲେନି। ମୋର ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବ, ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖେ,
आम बड़ भौणी आम सामने कांदी पारंतिनी आउ सेथिपाई आमे शोइला परे सी एका रातिरे कांदु थांती। बेसी शीत लगुए खाइबा को किछि नथाए आमे अधिकांश समय रे भोकरे रहू। आमर जीवन एई प्रकार थिला सान बेले किंतु मु चर्च को विश्वस्त भाव में जाऊथिली मु समान चर्च को जाऊथिली किंतु मु पुनर्जन्म पाइबा पूर्वरु एवं पुनर्जन्म पाइबा परे मोर जीवन संपूर्ण भिन्न अटे। आमे मु पूर्वरु बाइबल पढ़ुथिली चर्च को जाऊथिली सबु करूथिली किंतु मोर हृदय सब बेले अंधार थिला जंत्रणा थिला दुखी थिला आ विश्वास नथिला। 1962 मसीहारे मु जेतेबेले बाइबल वाक्य जानिली शुणिली मु जानी पारिली जे मोर पाप क्षमा होई अछि एवं मो जीवन बदलिबा को आरंभ कला। वर्तमान मु जहा करूची एई कार्य मु करूची बोली मु भाबुनी। मु होची जणे लोक जहार कि संपूर्ण समस्या रे पूर्ण थिला जेतेबेले परमेश्वरकर वाक्य मोर हृदय प्रवेश कला। मो पाखे से समान बाइबल थिला किंतु पूर्वर से बाइबल को मुझे देखुली एवं एबे जेमिति से वाक्य देखुची ता संपूर्ण भिन्न अटे। आउ से समान बंदी बालिका नामान को घरे अछि से बंदी भावरे दासी काम करूची किंतु ईश्वरंकर वाक्य तार हृदय जीवित हेबा पूर्वरु एवं जीवित हेबा परे तार जीवन संपूर्ण भिन्न अटे। से बंदी बालिका नामान रो स्त्री को कहूची आज्ञा मु आपण को गोटे कथा कहबा को इच्छा करूची। हाँ कौन कहबू आम मालिकंकर किछि रोग अछि ना? हाँ अछि। ताहेले कौन हैला? नाई मु कहबा को इच्छा करूची आम देश रे इलिसाया बोली जड़े भविष्यवक्ता अछंती से बहुत गुड़े रोग सुस्थ करि थांती। आम सेनापति जदि सेठाकू जिबे निश्चिंत भावरे से रोगरु सुस्थ हेबे। ए तो बेकार कथा कहना नाई आ ए विषय चिंता करंतु मैडम। जदि आमर मालिक जाइकी सुस्थ न होइकी आसीबे ताहले मते केते कष्ट हबनी। मु मोर जीवन सारा कष्ट पाइबी ताहले मु आपनको ए विषय कहिबी कि मु निश्चिंत जदि से परमेश्वरक दासंक निकट को जिबे निश्चिंत से सुस्थ हेबे। आओ सतरे तू तोर चेतारे अछु तू कौन कहूचु बुझी पारुचु नाई मैडम ए विषय रे मालिक को कहंतु। आओ सेते बेले नामान सेनापति को तांकर स्त्री कहउछंती इलिसाय हाँ तांको विषय मु सुनिची परमेश्वरंकर से भविष्यत वक्ता बोली कहउछंती तमे तांको विषय सुनिच? हाँ से नहीं आम घरे ये जो बंदी बालिका अच्छी से इलिसाया को भलरे जानी से कहूँ तमें सेठा को गले तुम रोगरु तुम कुष्ठ रोगरु से तुमको सुस्थ करेंगे। आउ से आसिले तमें केमती निश्चिंत है कि कही पारिब हाँ सर मु निश्चिंत अटे। से होचंती सत्य ईश्वरंकर दास से कुष्ठ रोगी को सुस्थ करिसंती। कुष्ठ रोगी को सुस्थ करिसंती कि नाई मु जानिनी किंतु अनेक रोगी मानक सुस्थ करिसंती एवं मृत लोकों को मध्य से जीवित करिसंती। ओहो ताहले सेटा सत्य कि? हाँ मु तांको विषय सुनिची। आ सेनापति आपण समरिया को जानतु आपणक रोग सुस्थ हब। मु जेतेबेले एई प्रकार जीवन बंचुची अनेक आश्चर्यमय सत्यता मु देखि पारुची। आमे माने जेतेबेले आईवाएफ पाई काम करू आमे माने फॉरेन देश रे अनेक काम करि थाओ। आ सेति कि एम्बेसडर जी अछंती पैराग्वायर से आमरकर इवेंट को अनेक थर आसीछंती एवं आमको चिन्ही थिले। से थरे आम पाखक आसिले आ मते कहिले से कहले पास्टर पार्क मु आपण को मोर बड़ भाई बोली मने करूची। आ तांकर बयस टिके मोठू कम थिला
से कहले मोर ना मु पाक देसु बोली देइची। मु कहली तमे सान भाई जदि पाक सोसु तुम ना देवा कथा तमे कौन पाई कि पाक देसु देइच। से कोरियन भाषा जानी नथिले। किछि दिन परे आउ से एम्बासेडर मो पाखु थरे आसिकी कहले पास्टर मु आपन को गोटे विषय कहबा को इच्छा करूची। मु कहली कौन। से कहले पाराग्वेर राष्ट्रपति आमर कोरिया को आसुछंती से 3 दिन पाई एठी रहिबे आ 3 दिन पाई जेतेबेले से एठारे रहिबे मु होउची एठीर एम्बासेडर सेति पाई तांकर सब दायित्व मु नेबा को हबो। आ से कहले जेतेबेले आपण गोटे देश रे एम्बासेडर भाबरे अछंती जदि राष्ट्रपति आसुछंती सेटा बहुत बड़ विषय। आ जदि से प्रेसिडेंट को मु बहुत भल भाबरे चर्चा करिबी ताहले मु जणे मिनिस्टर हेबा पाई मध्य किछि समस्या नाही। मु प्राइम मिनिस्टर मध्य हेई पारिबी एडा सत्य। आ से कहले जड़े लोक एम्बासेडर भाबरे गोटे देश रे थिला बेले राष्ट्रपति से देश को आसीबा सेटा तांको पाई कि आ जीवनर गोटे बहुत बड़ उपलब्धि। आउ किंतु गोटे समस्या अच्छी आमर एम्बासी रे टंका नाही आ सेति मु बहुत चिंतित अच्छी। किंतु आमर प्रेसिडेंट से म्यूजिक बहुत पसंद करते सेति पाई कि आमे माने म्यूजिकल कॉन्सर्ट करबा पाई इच्छा करूछु। आमो बड़ भाई गोटे तुमको निवेदन मु करूची आ दया करिकी ग्रासियस कयर को मते पठेई दियो। आ सेते बेले आमानकर गोटे जिम्नासियम रे किछि दिन पई कॉन्फ्रेंस चली थिला। आ सेति पई कि ग्रासियस कयर डायरेक्टर को मु कहली एवं किछि जण को आमे माने से कॉन्सर्ट को पठेई थिलु। साधारणतः एक बाइबल सेमिनार रे मु 8:20 बेलू को मु जाई कि पुलपिट रे छिड़ा हेई थाए। आ मु सेति पई कि जेतेबेले चिंता कली मु 7:30 पर्यंत तांको सहित रही पारिबी। आ म्यूजिकल कॉन्सर्ट रो प्राय 30 मिनिट पूर्वरु मु सेठा को गली। आ मु पहुँचली आ तांको फोन करिबारु से मते कहले पास्टर आपण 9th फ्लोर को आसंतु। आ मु 9th फ्लोर को गली। सेठारे प्रेसिडेंट थिले आउ एम्बासेडर थिले तांकर पर्सनल सेक्रेटरी थिले आउ 2 जण मिनिस्टर थिले 5 जण सेठी थिले। आउ मु प्राय 25 मिनिट 30 मिनिट तांको सहित कथा हेली। मोर जीवन में प्रथम थर पाई जड़े प्रेसिडेंट को मु भेटू थिली सेति कौन कथा हेबी मु जानी पारु नथिली। आउ सेति पई कि पाप क्षमा एवं पुनर्जन्म रहस्य मु तांको उपहार स्वरूप देली। तापरे मु आसिकी कॉन्फ्रेंस कली। किछि दिन परे से एम्बासेडर मते फोन कले पास्टर आमर राष्ट्रपति से बही सब पढ़ी सारिले। आउ से राष्ट्रपति इच्छा करूछंती आपण को तांको देश को निमंत्रण करिबा पई आउ से गोटे इनविटेशन लेटर पठेइछंती। आउ पास्टर सेति पई आपण टिके पैराग्वे जाई परिबे कि। मु राष्ट्रपति को गोटे चिट्ठी लिखिली। आउ महाशय आपणकर निमंत्रण निमंते धन्यवाद। मु प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी मासरे आईवाएफ कैंप पाई जाउछि। आउ जदि संभव ताहले सेते बेले मु आपन को भेटिबा को इच्छा करूछि। सेति पई फेब्रुआरी मासरे मु पैराग्वे को गली। आउ जीवन थरे प्रथम थर मते जने राष्ट्रपति निमंत्रण करिथिले। आउ सेति पई सब किछि विषय भिन्न थिला। मु एरोप्लेन रो ओल्हेइली। आउ सिक्यूरिटी लोक आसीथिले। से माने कहले समस्ते बसंतु एवं से केवल मते बाहर करके नेले। से वीआईपी रूम को नेले। आउ सेठी 24 घंटा पाई के सिक्यूरिटी ऑफिसर मोर चारि पाखरे जगी के रहउथिले। आ मु जुआडे गली पुलिस मते एस्कॉर्ट करके नउथिला। आ ए सब विषय राष्ट्रपति मते जोगेई देइथिले। मु राष्ट्रपति को भेटिबार पूर्व दिन तांकर हेड सेक्रेटरी को मु फोन कली। मु केते समय पाई राष्ट्रपति को भेटी पारिबी। से कहले 40 मिनिट। जदि राष्ट्रपति इच्छा करती आहुरी अधिक कथा से हेई पारिबे। किंतु जदि से इच्छा न करती
ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ ପାଷ୍ଟର। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ପାପ କ୍ଷମା। ଆଉ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। କୟ ଯଦି ଯିବେ ଆଉ 3ଟା ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ହାତରେ 25 ମିନିଟ୍ ରହିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କଥା ହେବେ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କୟରକୁ ତାପରେ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମୟ ତମେ ମୋଠୁ ନିଅନି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମୋର ସମୟ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବିନି। ଆମ କୟର ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ 25 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ। ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 22 ପଦ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଯିସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସିଏ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି। ମହାଶୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ହେବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସହିତ ଏକ ହେଇପାରିବେ? ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମୋର ହାତ ବହୁତ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି। ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଇଗଲେ। ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କାର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଆସୁଛୁ, ସେ ହେଡ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ଆଜି IYF କ୍ୟାମ୍ପରେ ପାଷ୍ଟର ସେଇଠୁକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ସେ କଲ୍ କଲେ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଆଜି ସେ IYF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଖରାବେଳେ ଆମେ IYF କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିକି ଆମେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ ଏବଂ ସେ କୋରିଆକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶର এই ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 27 ଥର କି 29 ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ କେତେଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜଣ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି। ଆଉ ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ
किंतु ए प्रकार कार्य परमेश्वर मो द्वारा करूछंती एटा एते धन्यवादर विषय। आ समस्ते चर्च को जाउछंती आसंतु ए विषय आम चिंता करिबा। तेबे केमिति विश्वास करिबा होची प्रकृत रे विश्वास करिबा, केमिति पुनर्जन्म पाइबा होची प्रकृत रे पुनर्जन्म पाइबा, केमिति जड़े प्रकृत रे पापरु क्षमा पाई परिबो, केमिति आपण जानि परिबे जड़े पुनर्जन्म पाइछि कि नाही। आ निश्चित भाव में परमेश्वर ए सब विषय मते देखै दउछंती। वर्तमान पर्यंत लोक माने निजर ज्ञान निजर अभिज्ञता निजर चिंता द्वारा बंचुछंती, किंतु जेतेबेले यीशु तांकर हृदय रे प्रवेश करंती, यीशु तांकर हृदय रे प्रवेश करिबा पूर्वरु एवं यीशु तांकर हृदय रे प्रवेश करिबा परे से माने केबे मध्य समान नुहंती। आ लोक माने सबु बेले निजर उपाय रे निजर चिंता रे निजर अभिज्ञता द्वारा बंचिबा को इच्छा करंती। आ जदिबा से माने प्रार्थना करिके रोगरु सुस्थ हुअंती। आ जो लोक मानकर हृदय रे परमेश्वर अछंती, आ जो मानकर हृदय रे परमेश्वर नाहांती से माने संपूर्ण भिन्न अटंती। आ यीशु तांकर हृदय रे शक्ति द्वारा कार्य करिथांती। आउ से परिवर्तन द्वारा आमे माने देखि परिबा लोक माने केमिति परिवर्तित हुअंती। सेटा एते धन्यवादर विषय। आउ मोर चर्च को जड़े स्त्री लोक आसुथिले, आउ से बहुत मोटा थिले, आउ सब बेले तांको चेयर रे बसिबा मध्य कष्टकर हुए। गोटे दिन मु तांको चर्च रे भेटिली, आ से मते पास्टर पास्टर बोले डाकिले। मु कहली हाँ पास्टर टिके मो कथा सुनंतु। मु कहली हाँ मते कुहंतु। आउ तांको पाखरे मु बसिकी सुनिली। से मते कहिले पास्टर मु राति रे सोई पारु नथिली, बेसी जदि मु सोईबी ताहले 20 मिनिट मु सोई पारुथिली, नहले 15 मिनिट मु सोउथिली। आ से 20 मिनिट 15 मिनिट केवल राति रे सोउथिले, सेतिबे से बहुत मोटा हे गले। आ प्रथमे से भाबिले मु कोन एते मोटा हे जाईची। आ से देखिला बेले 60 किलो हे जाईछंती। तारे 60 किलो 70 किलो 80 किलो 90 किलो 100 किलो हे गले। आउ से जेतेबेले तांकर अतीत विषय रे कहिले सेरा बहुत दुखदायक अतीत थिला। आउ से केबे मध्य राति रे सोई पारंतिनी। से पुनर्जन्म पाई सारिबा परे आउ से दिन राति रे से 2 घंटा सोई पारिले। से बहुत खुशी होउथिले। तांकर जीवन संपूर्ण भाव में बदली गला। मु जदिबा सब किछि कहि परिबिनी, किंतु मु जने पास्टर भाव में कहीं बेसी खुशी हुए। आम बापा ए जगत छाड़ी के जीवार 3 दिन पूर्वरु से पाप क्षमा पाई कि चली गले। आ से 3 दिन पाई पूर्व अपेक्षा तांकर जीवन संपूर्ण आश्चर्यमय एवं सुंदर थिला। मु बहुत धन्यवादी हेली। आउ जे दिन जीशु ख्रीष्ट मोर हृदय रे प्रवेश कले, मु परिवर्तित होइकि नूतन मनुष्य हेली। मो मुंडर चुट्टी अपेक्षा मध्य अधिक थिला मोर पाप, किंतु हिम ठारू मध्य शुक्ल करी परमेश्वर ताहा धौत करी अछंती। आ मु ए गीत बहुत थर गाई थाए। Oh happy day when Jesus was my sins away। मो पार्टी रे केवल ए गीत गाउथिली, किंतु मोर हृदय रे यह गीत नथिला। किंतु मो पाप क्षमा पाई सारिबा परे आ जीशु जेते बेले मोर हृदय रे प्रवेश कले,
ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପକୋକ୍ତଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲି, ଆଉ ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବୟସର ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି ଏବଂ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଶନାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ମୋତେ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ଥିଲି। ସେ ଫୁଟବଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲ୍ ସେ କିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ବଲ୍ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଲ ହେବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ସେ ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଦିନେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିବି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟିବି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିବି ହେଉଛି, ଟିବିର ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ନାକରୁ ବାହାରିକି ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଯାହାର ବି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଏକାଡେମୀରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ମା, ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣେ ଏପଟେ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସାନ ସାନ ପୁତୁରା ଆଉ ଝିଆରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବି ହେବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି। ତମକୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରୁ ବାହାରି ଯିବି। ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଛରେ ଅଟକେଇଲେନି। ସେ ତାଙ୍କ ମା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଖରା ଦିନର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଶୋଇବି, କ'ଣ ଖାଇବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଶବମାନଙ୍କୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଖଟିଆ ସେଇଠି ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇ କବାଟ ଖୋଲିକି ତା ଭିତରେ ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ସେ ରହିଲେ। ସେ ରାତି ସାରା ଭୋକିଲା ଥିଲେ ଆଉ ସେ କେବଳ ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଶୋଇକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଶୀତ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଶୀତରେ ମରିଯିବି, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଝରଣାରେ ଯାଇକି ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଡାକିଲେ ହିଜିନ୍। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ କି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ।
आउ सी जिते चर्च को आसिक देखिले से माने गोटे घरे सर्विस करूछंती सेठी प्राय 10 जन के कण एकाठी हेइछंती आउ सेठी जने मध्य वयस्क स्त्री लोक से वाक्य खोलिकी प्रचार करूछंती आउ किछि मध्य वाक्य बुझी पारिलेनी से आउ तापरे से पछपटे बसिकी एमिति मुंडरे कांथ मुंडरे देइकी सोई पड़िले आ ता पूर्व दिन बेसी शीतरे से थिले सेतिबे ताको बहुत निद लागुथिला आउ से मुंड देइकी कांथरे सोई पड़िले से एते भलरे सोइले आउ सोइला से सोई पड़िथिले आउ जणे ताको आसिके उठेइले आउ से सर्विस शेष हो जाइछि समस्ते पळेइछंती आउ लंच खातु बोली कहिकी तांको से माने उठेइथिले आ मु कोन खाइबा ठीक हबो कि आ मु खाइबा ठीक हबो कि आ मु जदि तांको कहबी मो टीबी रोगी ताहले से माने मते खाइबा को देबेनी किंतु हेले भी से खाइथिले तापरे आउ जे पास्टर प्रचार करुथिले जे स्त्री लोक पास्टर से वाक्य धरिके तांको पाखको आसिले एवं जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा केमिति से पाप क्षमा पाई परिबे से विषय से तांको प्रचार कले आ तांकर जीवन प्रथम थर पई से दिन से चर्च को जाइथिले आउ से दिन से लेडी पास्टरकर वाक्य सुनिकी से पापरु क्षमा पाइले से हृदय रे बहुत धन्यवादी हेउथिले तापरे डिनर फेरे से खाइले आ सर्विस सरिला आ तापरे से घर को फेरी आसिले आ जो स्त्री लोक तांको नेकी जाइथिले से तांको घर को पळेई गले आ वर्तमान से पुणी आउथरे से समाधि घर को जाइकी सोइले आ से विषय से चिंता करिले जितेबेले से बहुत धन्यवादी होउथिले आ से दुई थर खाइबा पई से दिन पाइथिले तांकर हृदय रे पापरु क्षमा पाइछंती सेति पई से परमेश्वर को प्रार्थना कले परमेश्वर मु जानिनी केमिति प्रार्थना करबा को हबो बहुत पाग वर्तमान शीत हो जाउछि आ मते सोइबा पई तुमे जागा दियो मते लागुछि मु शीतरे मरी जिबी अब खराब जगह हेले भी तुमे मते सोइबा पई गोटे जागा दियो ता परदिन सी जितेबेले सकाळु उठिले से सोइबा पई जागा खोजुथिले किंतु हठात जने लोक तांको डाकिले आ हिजिन सुनो इयाडे सुनो हाँ कौन हैला तमे गतकाली कुआडे जाइथिलो काई कि मु दिन सारा तुमको काली खोजिली कौन पई मु तुमको किछि कहबा को इच्छा करूची कौन कहबे मु गतकाली चर्च को जाइथिल तमे जीसु को विश्वास करूछ नहीं गतकाली प्रथम थर चर्च को जाइथिली तेबे से व्यक्ति तांको कौन कहले से कहले मोर गोटे बहुत बड़ फल बगीचा अच्छी आ खरा दिन रे से बहुत सेठी भलरे काम करिसंती आ बहुत भल एप्पल गछ सेठी हैला आ बहुत एप्पल सेठी फळिला आ वर्तमान से एप्पल सब बिक्री करि सारिलेनी आ सेथि पई तांको आ सेठी रहिबार आवश्यकता नाही आ सेथि पई से तांको घर को फेरी आसीछंती किंतु वर्तमान तांकर से एप्पल बगीचा खाली अच्छी आ सेथि पई एप्पल बगीचा रे जणे रही कि जगिबा पई दरकार आउ जेतेबेले से सुनिले जे से हिजिन बोली जे अछंती तांको से माने घरु बाहर कर देइछंती आउ से कहले तमे सेठी जाय के रहिबो कि आउ सेठी जदि तमे गछर से डाळ सब जळेइबो सेठी बहुत बढ़िया निया हबो आ उषुम रे तमे सोई पारिबो आउ सेठु को से गले से कबाट खोलिले आउ सेठी से निया जळेइले आउ घर को उषुम कले आउ सेठी बहुत गुड़े एप्पल गछर डाळ थिला आउ से डाळ नै कि से सब निया लगेइले आउ तापरे गोटे कपड़ा नै कि से घर पोछी की सफा कले एटा कोन परमेश्वर मो प्रार्थना रो उत्तर देले आ जहाँ भी हो मु तो प्रार्थना करिथिली आ ता पर दिन से घर पाइले आ सेथि पई भाई जेतेबेले से घरे रहिले परमेश्वर सबु बेले तांको समय अनुसार खाद्य मध्य जोगई देले गोटे वर्ष परे आउ सेटा बसंत ऋतु हे गला आउ ठीक सेते बेल को तांका रोग मध्य सुस्थ हे गला आउ ता परे से आमर मिशन स्कूल रे आसी के जॉइन कले आ वर्तमान आश्चर्यमय सुसमाचार प्रचारक हो जाइछंती से
आमने जीशु को भेटिकी जितेबाला पापरू क्षमा पाइबा जितेबाला जीशु सहित आमे माने एक हेई थाऊ आ सेही समय ठारू आमानकर संपूर्ण जीवन जीशु दायित्व नहीं थांती आउ सेटा सत्य अटे आमे माने जहाँ भी करूछु आ किछि दिन पूर्वरु मु कोरोना पाइकी वैक्सीन नेली आ मते टिके फॉरेन कंट्रीज को जिबार अछि आउ सेथि पाइकी मु डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाइके तांको कहिली आ मते विदेश को जिबार अछि आ सेथि पाइकी मते टिके शीघ्र मते दे दियंतु वैक्सीन से माने कहले नाइ हेई पारिबनी मु किछि न कहि कि फेरी आसीथिली आउ जड़े पास्टर अच्छा आम चर्च रे से पुणी आउ थे जाइए पचारे आ तुम उपर किए अच्छा से कहले से सिटी ऑफिस रे से जड़े कहीं अच्छा आउ आमे माने से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाइथिलु आउ किछि दिन पूर्व कोलंबिया प्रेसिडेंट से मते गोटे इनविटेशन लेटर देइथिले पठेइथिले आमानकर पास्टर को कोलंबिया जीवा को हबो आउ ए इनविटेशन लेटर देखंतु टिके आपण वैक्सीन तांको देई परिबे कि हाँ निश्चिंत आउ सेति में गुरुवार दिन जाइकी मु इंजेक्शन से वैक्सीन नेली प्रथम डोज आउ तापरे सेकेंड डोज जते बेले मु वैक्सीन रो नेबी सेते बेले मु बाहर को जाई परिबी आ परमेश्वरंकर सब सहाय्य जते मु देखुची ताहा आश्चर्यमय अटे आ वर्तमान आमे माने जहाँ करूचु सेटा मनीष द्वारा होउनी आ परमेश्वरंकर पवित्र आत्मा मोर जीवन को से कंट्रोल करूछंती से जे कहीं भी होना कहीं से माने जिते पुनर्जन्म पाती हाँ लोक माने भिन्न अछंती समस्ते किंतु सेठी केही मध्य नाही जे कि पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित हुएनी से माने खुशी हुअंती आनंदित हुअंती कहीं कि सेमिति हुए आ वर्तमान 6,20,000 पास्टर सारा विश्व रे आम सहित मिसिकी कार्य करूछंती आज मध्य आपण तांकर साक्ष्य सुनिले से माने जेते बेले आमानकर मिशन को भेटुछंती से माने पापरु क्षमा पाउछंती से माने एही प्रकार लोक अटंती बहुत जन लोक अछंती जो माने कि पुनर्जन्म न पाई कि से माने कहंती मो पुनर्जन्म पाइची किंतु आपण तांको देखिले ही जानि परिबे आ जो लोक माने पुनर्जन्म पाई नाहांती सेमानकु आपण चिन्हि पारिबे जदि आपण पाप क्षमा पाइबे पुनर्जन्म पाइबे आ जीशु मोर हृदय से समय ठारू बास करती आ जो लोक मान हृदय जीशु बास करुछंती जो मान हृदय जीशु बास करूनाहांती से माने समान नुहंती आ जो लोक मान हृदय जीशु बास करुछंती से माने गोटे पद कहिले से माने गोटे वाक्य बाइबल पढ़िले मध्य से माने भिन्न अटंती मो बाइबल पढ़िबा पूर्वरु ए विषय जानि नथिली मो बाइबल पढ़ी के जेतेबेले पुनर्जन्म पाइली मो परमेश्वरंकर हृदय देखि पारुछि आउ जीशु जेतेबेले मोर हृदय रे प्रवेश करिले सेतेबेले मु परिवर्तित हेई नूतन मनुष्य हेली एडा टंका द्वारा आपण हिसाब करि पारिबेनी आपण टंका द्वारा सहस्र कोटी टंका देले भी आपण ए पुनर्जन्म किनि पारिबेनी किंतु बाइबल रे आमे माने केमिति पुनर्जन्म पाई परिबा से विषय रे अति विस्तृत भाव में परमेश्वर लिखि अछंती मु जेते थर भी से विषय रे चिंता करे मु धन्यवादी हुए मु जने लोक जहार कि बहु समस्या अछि सुसमाचार कार्य करिबा मो पक्षरे कल्पनार बाहर मध्य किंतु परमेश्वर मोर सहवर्ती है कि मो सहित कार्य करूछंती आउ सेति पई मु सब बेले धन्यवादी होउची जेते बेले देखुची लोक माने पुनर्जन्म पाइबार आज आमे माने यात्रा पुस्तक 12 पर्वर वाक्य पढ़िलु आउ से यात्रा पुस्तक 12 पर्वर निस्तार पर्व विषय रे लिखा जाइछि इस्राएलियो माने 430 वर्ष पर्यंत मिस्र देश रे दास्य कर्म कले
तापरे परमेश्वर मूसाଙ୍କ द्वारा मिस्र देशରୁ इस्राएल माननको बाहर करी आणुछंती। आ मिस्र देशर राजा इच्छा करू नथिले इस्राएल माननको छाड़िबा पई, तांको दास करिके रखिबा केते आरामदायक नुहे, किंतु सेठारे परमेश्वर कार्य करूछंती। आ तुमे तुमर लोक मानको पठेई दियो। आ मूसा जाइकी फारो राजा को कहिले, से कहले ना मु छाड़िबिनी। आउ तेबे तुमर एई प्रकार क्लेश घटिब। एवं समस्त क्लेश मध्यरु शेषरे जो क्लेश तांकर थिला सेटा होउची तांकर परिवारर प्रथम जात मरिब। आउ किंतु सेठी गोटे उपाय थिला, से माने केमिति से मृत्युरु बंची पारिबे। आ मूसा सेतेबेले इस्राएलिय माननकु कहिले। आ ए यात्रा पुस्तक 12 पर्व रे कोन लेखा जाईछि, आसंतु आमे माने देखिबा वाक्य। अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारण को कहले, एही मास तुम्हमानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेब। तार अर्थ होउछि तांकर पुनर्जन्म पाइबार प्रथम वर्षर प्रथम मास। आ ता पूर्वरु जहाँ भी समय अच्छी सेटा किछि मूल्य नाही। सेटा आपण मे मास हो, मार्च हो, जुलाई मास हो, सेटा होउछि वर्षर प्रथम दिन। आ पूर्वरु आपण जहाँ भी जेमिति भी थिला ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे, किंतु वर्तमान आपण माने जो जीवन बंचुछन्ते ताहा होउछि गुरुत्वपूर्ण। एवं वर्तमान होउछि तुमर पुनर्जन्म परे तुमर जीवनर प्रथम वर्षर प्रथम मास। मु पूर्वर जेते थर बाइबल पढ़िले भी किछि बुझी पारु नथिली, किंतु पुनर्जन्म पाई सारिबा परे मोर जीवन बदली गला। हाँ, एटा पुनर्जन्म पाइबा विषय रे लेखा जाइछि, एटा पाप क्षमा विषय रे लेखा जाइछि। 2017 मसीहारे आमने जेतेबेले सीएलएफ प्रथमे आरंभ कलु न्यूयॉर्क रे, सेठी 750 जन पास्टर माने आसीथिले। आ सेठी 750 जन पास्टर माने आस्थिले अमेरिका रु एवं अन्य किछि देशरु, एवं सप्ताहे पर्यंत से माने वाक्य सुनिले। आ अमेरिकार पास्टर माने से माने बहुत सचोट अटंती। आ से माने आसिकी आमर पास्टर मानकु नेकी तांकर चर्च को गले। मु कहली हाँ जानतु नेकी। आ से माने तांकर सदस्य मानकु एकत्रित करिकी कोन कहिले, मु जदि बा आपण मानकर पास्टर किंतु मो पाप क्षमा पाइनी। आ पूर्वरु ए विषय रे मु तुमको पाप क्षमा विषय रे किछि कहि पारिनी, किंतु एथरक सीएलएफ रे मु पाप क्षमा पाइली। आ मु पुनर्जन्म पाइछि। आ सेति पय वर्तमान मु पाप क्षमा विषय रे कहि पारिबी। किंतु जो पास्टर माने गुड न्यूज मिशन रु आसी छंती, से माने मो ठारू बहुत भलरे कहि पारिबे। आ सेति पय प्रथमे गुड न्यूज मिशन रो पास्टर मानकर किछि दिन वाक्य सुनंतु, आ ता परे मु आपण मानकु कहिबी। आ एई प्रकार भाबरे से पास्टर माने से करूछंती। वर्तमान आमे माने अनेक जन पास्टर मानक सहित सहभागिता करूछु, सेति पय मु बहुत धन्यवादी अटे। जदि बा मु व्यक्तिगत भाबरे समस्त सहित कथबार्ता हेई पारुनी, आमे माने गोटे मिशन स्कूल वर्तमान थियोलॉजी स्कूल आरंभ करिछु। आ सेठी पास्टर माने आसिकी विश्वास रे बंचिबे विषय एवं आत्मिक जीवन बंचिबा विषय रे से माने सिखुछंती। एठी प्राय 8300 जन पास्टर माने वर्तमान ट्रेनिंग नउछंती। और से माने वर्तमान बहुत खुशी होउछंती एवं आमानकर ट्रेनिंग नउछंती। अधिकांश पास्टर माने आमानकर से थियोलॉजी कॉलेज जॉइन करूछंती। आ से माने जेतेबेले परिवर्तित होउछंती, मु बहुत धन्यवादी होउछि। आ वर्तमान कोरोना हेइछि, सेति पय आमे एकत्रित हेइकी मीटिंग करि पारुनु, किंतु कोरोना शेष होला परे पुणी आउथरे पास्टर्स मीटिंग आमाने करिवु। आ जीसुंक व्यतीत जदि आपण जीवन बंचुछंती ताहा होछि अर्थहीन। आ किंतु जेतेबेले जीसु आपणकर हृदय प्रवेश करूछंती, ताहा होछि वर्षर प्रथम मास।
आउ सेठी विभिन्न प्रकार विषय अच्छी जहाँकि निस्तार पर्व रे घटी जाउछि किंतु सेठी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होउछन्ति से मेष शावक। तेबे केमिति से मेष शावक को से माने प्रस्तुत करूछन्ति 12 पर्वर 2 पद एही मास तुम्ह मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेब। तुम्हे माने इस्राएल समग्र मंडली के यही कथा कुह एही मासर 10 दिन रे तुम्ह मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शावक नेब। 6 पद सेही मासर चतुर्दश दिन जाए ताकू बंद करी रखिब। अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल सेही शावक को बध करिवे। 7 पद पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नहीं जेउ जेउ गृह मध्य मेष भोजन करिवे सेही सेही गृह द्वारर 2 बाजुबंध और कपाली उपरे ताहा लगाइबे। 12 पद जेहेतु आम्भे आज रात्रि मिस्र देश मध्य देई जिबा जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा पुणी मिस्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देबा आम्भे सदा प्रभु। 13 पद एणु करी तुम्हे माने जेउ जेउ गृह रे थाओ सेही सेही गृह रे सेही रक्त चिन्ह स्वरूपे रहिबो। आउ आम्भे मिस्र देश को दंड देबा समय रे सेही रक्त देखिले तुम्ह मानकु छाड़ी आगो को जिबा संहारक आघात तुम्ह मानक प्रति घटिबो नाही। मु आपण मानकु पचारिबी और निस्तार पर्व दिन आउठी जड़े संहारक दूत प्रवेश करिवे एवं प्रत्येक घरे से लोक मानकु बध करि प्रथम जात को बध करिवे। तेबे से केउ घरे प्रवेश करिकी से प्रथम जात को मारिबे जेउ गृह रे रक्त लगा जायनी सेठारे से ताकू मारिबे। किंतु जेउ गृहर बाजुबंध एवं कपाली रे से रक्त लगेई दिया जाइछि आउ से गृह रे प्रवेश करी सेमानकु आघात करिवे नाही बोली सेपरि लेखा जाइछि। एवं से आउ दूत तांकु देखि आगो को जिबे बोली लेखा जाइछि। आउ जेउ गृहर बाजुबंध एवं कपाली रे से रक्त लगा जाइछि से संहारक दूत से गृह रे प्रवेश करिवे नाही किंतु जेउ गृह रे से रक्त लगा जाइनि से गृह रे से प्रवेश करिवे। मु प्रश्न पचारिबी तेबे एही सत्यता गोटे सिक्रेट कि सिक्रेट नुहे। जो मैंने कहउचंती एटा गोटे सिक्रेट बा रहस्य हाथ उठांतु। जो मैंने कहउचंती एटा रहस्य नुहे बोली से माने हाथ उठांतु। धन्यवाद समस्त तांकर हाथ उठेले। एटा प्रकृत रे गोटे रहस्य काहेकि केवल जिहुदी माने एहा जानि छंती अन्य माने जानि नाहंती। ठीक ना मिस्रीय मानक पय एहा एक रहस्य किंतु जिहुदी मानक पय रहस्य नुहे। सेटा होची भिन्नता। आ मिस्रीय माने जानि नाहंती किंतु केवल इस्राएलिय माने ताहा जिहुदी माने जानि छंती। आ जो मिस्रीय माने जिहुदी मानकर निकटतर थिले से माने सुनि थाई पारंती। आ से माने कोन पय से रक्त नै कि द्वारबंध आ कपाळी रे लोक लगौछंती ताहले आमे माने सेठी आमे मध्ये चल लगेइबा। आ से मिस्रीय माने मरिबे ना मरिबेनी। आ जेउ लोक सुसमाचार को सुने एवं ग्रहण करे ताहा रहस्य नुहे ता पई किंतु जिए ताहा जानि नाही ता पई से ताहा होची रहस्य। आमे जदि ए विषय अति स्पष्ट भाव में जानिबा ताहले आमर प्रथम जात मरिबो ना मरिबोनी। आम प्रथम जात मरिबोनी किंतु जदि आपण जानि नाहंती तेबे से मरिबो। सुसमाचार होची एही परी समान बाइबल आम सामने रे अछि अन्य मानक चक्षुरे ताहा देखा जाउनी। आउ सेथि पई से माने मरुछंती एवं ध्वंस पाउछंती। आउ जदि आपणकर चक्षु उन्मुक्त अछि एवं आपण को जदि देखा जीव तेबे से लोक बंचिब। आउ सुसमाचार होची एही प्रकार। तेबे एठारे कोन लेखा जाइछि
ଆଉ ସେଇ ମାସର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାହା ରଖିବ ଏବଂ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିବ ଏବଂ ତାର ମାଂସ ତୁମେ ଖାଇବ। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ କୋରିଆରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ମେଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେ ମେଷ ମାଂସ ଖାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାଜାକସ୍ତାନକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସେ ମେଷ ମାଂସର, ମେଣ୍ଢା ମାଂସର ସେମାନେ କବାବ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ମାଂସ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପୋଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ମେଷକୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାର ରକ୍ତ ଆଉ ଦ୍ୱାରର ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାଜୁବନ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଦିଟା, ଆଉ ସେଇଠି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କପାଳି, ଆଉ ଦୁଇ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଜୁବନ୍ଧ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଉ ଦ୍ୱାରର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଲଗାଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସଂହାରକ ଦୂତ ଦେଖିବେ, ହଁ ରକ୍ତ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ପାର ହେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଇଂଲିଶରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ଓଭର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହର ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳିରେ ରକ୍ତ ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୃହରେ ସେ ରକ୍ତ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଆଉ କପାଳିରେ ବାଜୁବନ୍ଧ ଆଉ କପାଳିରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତେବେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦୂତ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୂତ ସେଇଠି ପାର ହେଇକି ଯିବେ, ସେ ଗୃହରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ପାପ ଧୋଇବାରେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପାପୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓ ହ୍ୟାପି ଡେ when Jesus washed my sins away। ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପାପ ଧୌତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଅର୍ଥହୀନ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଦେଗୁରେ ଗୋଟେ ଥର କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲି। ଜଣେ ଦେଗୁ ଡେଲିର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ପାଷ୍ଟର ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି?
ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ବି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ସେ କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସେ ମରିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି 100% ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିଛ କି? ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ବା ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟର କହିଲେ ସତରେ ସେମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସତରେ ସେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମୋର ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ପୁରା ପେଜ୍ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ପାଷ୍ଟର, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିନି, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ପାର୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟର ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ପାପୀ, ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରିବୁ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରାଗୁଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାପୀ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ପାପୀ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପାପ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପାପୀ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ରୋମିଓ 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାପୀ, ପାପ କରିଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ରହିତ ହୋଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ 24 ଯଦି ଦେଖିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ରୋମିଓ 4:25 ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ପବିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର। ଲୋକମାନେ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା କୁହନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ରୋମିଓ 3:23 ମୁଁ ପାପୀ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 23 ସମସ୍ତେ ପାପ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 24 ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ମିଛ କହିଛି, ଅନେକ ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଗଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛି।
विचारपति जे ईश्वर सी जदि मते धार्मिक कहते तेबे कौन मु धार्मिक नुहे। से विचारपति ईश्वर जदि मते पवित्र कहते तेबे मु कौन पवित्र नुहे। से जदि कहते तुमर पाप क्षमा होई अछि तेबे कौन मोर पाप क्षमा हेइनी। आ वर्तमान मु पापी कि धार्मिक मु जानिनी, किंतु मु परमेश्वर वाक्य को विश्वास करुची। जी मते जहाँ भी कहूना कहीं यदि परमेश्वर मते धार्मिक कहउछंती मु निश्चिंत धार्मिक अटे। जदिबा मु पाप करिछि, जदिबा मु दुष्टामी करिछि, जदिबा मु मिछ कहिछि, जदिबा मु चोरी करिछि, यदि परमेश्वर मते धार्मिक कहंती मु धार्मिक, यदि ईश्वर मते धार्मिक कहंती मु धार्मिक। जे एई प्रकार विश्वास करे से ईश्वर को विश्वास करुछि। किंतु जो माने ईश्वर को बुद्धिया अटंती से माने निजर चिंता को विश्वास करिके निजको पापी बोली कहिबे। परमेश्वर एठारे धार्मिक बोली आमको कहउछंती। यदि परमेश्वर धार्मिक बोली कहंती तेबे तुमे धार्मिक होई अछ। लोक माने काहेकि मते भंड कहंती जानिछंती, काहेना मु निजको धार्मिक कहूची, मु पाप क्षमा पाइछि बोली कहूची, मु पवित्र बोली कहूची। सेथि पई मु गोटे थरा डोमिनिकन रिपब्लिक को जाइथिली। सेठी बहुत जण पास्टर माने एकत्रित हेइथिले। मु पोडियम रे छिड़ा हेली। मु कहली मु धार्मिक, मु निजे धार्मिक बोली कहिथिली। आ पास्टर माने कहले पास्टर प्रश्न अछि, प्रश्न अछि। मु कहली हां प्रश्न पचारंतु। पास्टर आपण मिछ कहि नाहंती। मु कहली ओ गणित थर मु पाप कर मिछ कहिछि जहा कि मु गणी पारिबिनी। आपण ताले चोरी करि नाहंती। मु कहली बहुत चोरी करिछि मु। तेबे आपण तो पापी, केमिति आपण धार्मिक। हाँ ठीक, मु भी भाभी मु पापी, किंतु परमेश्वर मते धार्मिक कहउछंती। परमेश्वर विचारपति अटंती। यदि से विचारपति मते निरपराध बोली कहंती तेबे मु निरपराधी अटे। आपण जदि बहुत पाप करिछंती, जदि विचारपति कहिबे से निष्पापी ताहाले निष्पापी। आमेन। आ मु मो चिंता विश्वास करूनी। मु बहुत पाप करिछि, मु गणी पारिबिनी, मु बहुत मिछ कहिछि, मु बहुत चोरी करिछि। मते जेतेबेले भोक लागुथिला सान बेले, आउ जेतेबेले गहम पाकळ हेई आसे, आउ मु मोर सांग मानक सहित किछि गहम चोरी करिकी पहाड़ उपरको आमे जाऊ, सेटा को आमे नियारे पोड़ी थाऊ, हाथ रे एमती मंथी की आमे फुंकी की जेतेबेले खाऊ बहुत स्वादिया लागे। मते सेटा बहुत स्वादिया लागुची बोली जेतेबेले मु कहिथिली गत वर्ष जणे भाई एतिकी गहम मो पाई नेई के आसीथिले। आउ आमे मिशनरी स्टूडेंट मानक सहित पोड़ी की सेटा खाइलु। सेठी किछि भी स्वादिया नथिला। आउ से गहम बहुत उच्च कोटीर बहुत भल गहम थिला। लोक माने निजको पापी बोली कहउछंती निज चिंता विश्वास करिकी। परमेश्वर कहउछंती तुमे धार्मिक, से तुमर पाप स्मरण करंतिनी बोली कहउछंती। किंतु आश्चर्य विषय कौन, रोमियो 3 पर्व 23 पदरे जड़े पापी अछि, किंतु 24 पदरे से माने धार्मिक होई अछंती। परमेश्वर जदि धार्मिक बोली कहउछन तेबे कोन तुमे धार्मिक नुहे कि? मु तांको एई प्रकार कहिथिली। आ से माने समस्ते पोडियम ऊपर को चढ़ी के आसिले। मु कहली कोन पे से माने आसुछंती? आ से माने मते कहले पास्टर तुमे मोर बापा, पास्टर आम सहित पिक्चर नियंतु, पास्टर मोर बही रे साइन करि दियंतु। मु जानिनी आ मु पापी कि नुहे ताहा मु विचार करूनी। परमेश्वर विचार करूछंती। यदि परमेश्वर मते धार्मिक कहले तेबे मो धार्मिक। रोमियो 3 पर्वर 23 पदरे समस्ते तो पाप करि अछंती एवं ईश्वर का गौरव रहित होई अछंती, किंतु 24 पदरे बिना मूल्य रे अनुग्रह रे बिना मूल्य रे से माने धार्मिक गणित होई अछंती। आ ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा परमेश्वर होचंती विचारपति।
सी मते धार्मिक कहउछंती तार अर्थ मु धार्मिक। एही प्रकार वाक्य अनेक स्थान रे लिखा जाइछि। सबुठु आश्चर्य विषय कौन, केते लोक माने से माने रोमियो 3 पर्वर 23 पद जानिछंती किंतु से माने 24 पद जानि नाहांती। आउ से पाखेरे ही से वाक्य अछि। 23 पदरे से माने पापी अटंती किंतु 24 पदरे से माने धार्मिक अटंती। आ यीशु ख्रीष्ट आमानकर पाप निमंते मृत्युवरण कले। आ यीशु जदि तुमर पाप पाई मरिले तेबे तुमे धार्मिक। मु वाक्य जितेबाला विश्वास कली से दिन ठारू यीशु मोर हृदय कार्य करने आरंभ कले। मु मो निजर विचार को विश्वास करूनी। मोर विचार रे मु निजे पापी अटे किंतु परमेश्वर वाक्य रे मु धार्मिक अटे। आ एही प्रकार वाक्य बाइबल अनेक स्थान रे लिखा जाइछि। प्रथम कोरिन्थियो 6 पर्वर 10 पद देखंतु। प्रथम कोरिन्थियो 6 पर्वर 10 पद खोलंतु। मॉनिटर रे सामना रे लिखा जाइछि, भलरे देखि पारुछंती कि पु मैंथनकारी कि चोर कि धनलोभी कि मतुआल कि निंदक कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर राज्य रे अधिकारी हेबे नाही। 11 पद आ तुम मानक मध्यरु केही केही एही प्रकार थिल। तार अर्थ आमे माने एही प्रकार पाप करिछु किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे ଓ आम्भମାନଙ୍କ ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा तुम्हे माने धौत होइअछ, पवित्रीकृत होइअछ ओ धार्मिक बोली गणित होइअछ। हाँ, तुम्हे माने एही प्रकार पाप करिअछ किंतु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे एवं ताहांकर से आत्माଙ୍କ द्वारा तुम्हे माने धौत होइअछ, पवित्रीकृत होइअछ ओ धार्मिक बोली गणित होइअछ। पास्टर ओक्सो पार्क सेमती कहू नाहांती, पास्टर जोसेफ पार्क सेमती कहू नाहांती, आ कोनोसी राष्ट्रपति सेमती कहू नाहांती, कोनोसी विचारपति सेमिति कहू नाहांती। परमेश्वरंकर वाक्य से प्रकार कहू अछंती। परमेश्वर जदि धौत होइछि बोली कहउछन्ति तबे धौत होइछि। परमेश्वर पवित्रीकृत होइछ बोली कहले पवित्रीकृत होइछ। सेतिपय निजर चिंता एमिति सेमिति बोली कहंतुनी। आपण कोन बाइबल ठारू ठीक अटंती नुहे। आउ जदि बा आपण जे भी हुअंतु ना काहेकि जदि परमेश्वर धार्मिक बोली कहंती आपण धार्मिक, काहे परमेश्वर होउछन्ति विचारपति। केते लोक कहते सी आमको धार्मिक बोली कहउछन्ति, परमेश्वर केमिति पापी को धार्मिक बोली कहिबे? नाई, आमे पापी थिलु किंतु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा द्वारा आम पाप क्षमा होई अछि। आउ सेतिपय परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि आमे धार्मिक अटु। सेतिपय से आमानको धार्मिक बोली कहउछन्ति। जदि आमर पाप अछि तबे परमेश्वर केबे आमको धार्मिक बोली कहि परिबेनी। आमे माने केवल तांकर रक्त द्वारा धार्मिक होई अछु। आउ सेतिपय परमेश्वर आमानको धार्मिक बोली कहि अछंती। आ मोर चिंतारे आमे माने पापी बोली देखा जाऊ किंतु परमेश्वर जेतेबेले हमको धार्मिक बोली कहंती आउ सेतेबेले मो निजर चिंता नुहे किंतु परमेश्वरकर वाक्य विश्वास करि थाए। एडा एते सहज अटे। किंतु अनेक लोक माने वर्तमान चर्च को जाउछंती, से माने निजको पापी बोली कहउछंती। आउ से माने यीशु ख्रीष्ट जदि भी क्रूसरे क्रूसार्पित हेले किंतु हमर पाप क्षमा हेइनी बोली कहंती, ताहले काहेकि से यीशु को आपण विश्वास करूछंती? ना, यीशु ख्रीष्ट चिर काल निमंते आमानकर समस्त पाप क्षमा करि अछंती। एब्री 9 पर्वर 11 पदरे। किंतु ख्रीष्ट वर्तमान उत्तम उत्तम विषयर महायाजक स्वरूपे उपस्थित होई भिन्न अहस्तकृत महतर और श्रेष्ठतर तंबू दे जाए। 12 पद देखंतु, छाग और गोवत्सर रक्त नुहे मात्र आपणार रक्त घेनी एकाथरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करी अछंती। यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमे माने से अनंत मुक्ति पाई अछु। परमेश्वर आमानकु धार्मिक करी अछंती।
ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯିଏକି ପାପୀ ଥିଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ହୋଇ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ହଁ ମୋର ହୃଦୟ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆହୁରି ଖୁସିରେ। ଆଉ ସେମାନେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ମିଟିଂରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ। ଆଉ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଏତେ ବିପରାତ୍ମକ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୋର ବିଚାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ମୋର ପାପ ଧୋଇଦେଲେ, ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ତେବେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବର 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହିପରି ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାହିଁକିନା ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାପୀ କି? ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ପାପୀ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ସେଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଏବଂ ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳିରେ ଲଗେଇବେ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଯାହାକି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଢାଳି ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏହା କହୁଅଛି। ମୁଁ ସେହି ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେମାନେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ସେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେହି କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି ଧୌତ କରିଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାପ ଧୌତ ହେଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ଧାର୍ମିକ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ସେ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।